Good day, everyone. I'm so excited to see all of you here today to talk about the topic, one that's close sa kasing-kasing, that some may seem a little sensitive para sa inyo. This is something na nakaruin sa mga lives of many young people na bilang nila na pang pastime ra. So, before mag-start ko sa topic, ready na mo kami now? Tuod, ako din si Darman, isa sa mga health workers na nga-advocate sa drug prevention and awareness. Kung kabalo lang mo, daghan na natuo na ang droga, papastime lang. Murag lingaw-lingaw lang ito sa inyo ug sa ubang tao. Pero tinudan ay dili jud na pagpastime ra. I've seen so many lives ruined. Lives full of potential, nagiguba lang tungod sa droga. Pero kamo, ikaw pod, you have the power to choose to be stronger than the pressures around you, to be that hero of your own story. Because, as I always say, we're not just telling stories, we're changing lives. Happy birthday, bro! Happy birthday! Bulong! Uy, ako biasa number 3 ilugan ako ninyo. Uy, ako man, ako yung halakan niya lang kayo dito. Uy, ako yung nakauna kanina. Royal High, Royal High, yes, Royal High. Trem, ikaw mo na. Ganun na tayo kagbalo. Dula sa sunod ba kayo lakaw man may karong Sabado sa Coastal. Uban sa mo nga. Guys, yung pantay na ako si Trev. Gagi, ano kita lang nimo? Dali. Wala man dapat sa nari. Ha? Abe man gud na ako gimo ba tong plano karong Sabado. So, ako na lang giuban si Trev karon. Hala, nagdala na ra ba mi? Ay sus, ay na mo si Kaway ba? Dili lagi na mo saba. Hali mo diri pag-ikot lang. Ikaw. Trep, ay saba-saba. Uy, tala si Trep! Uy, Trev, uy, Trev. Uy, Trep!
kahawa diri biga. Sinamok ba kay nimo ah? Grabe ba, klaro pa ka akong dito si Denver. Imo na tagman tayo drugs, pero hangtod karon wala gyapon. Ito ko no? Grabe kay couple sir. Kasinga. Magbutsa rin kasinga. Forma lang, pero wala'y liho. Baka ka nalisat na na. Apel ko. Minsan lang kaya akong salikan na. Unsay connect na sa akong amigo? Amigo? Ay, amigo! Nabugo, nakatriv! Ay! Salamat din yan yan. Sabi na matindi. So you see, turning to drugs may seem like an easy way to cope with your depression and other things. But doing this only leads to pain and heavy sense of regret. So I guess that's all I have to advocate. Thank you for listening to my story and everything else that I said. I hope na-enjoy mo. Pero sir, Unsa man? pero sir, not to be disrespectful pero tinod ba niyo mag-ipangingan? Of course! Unsa man lugar imong gina-expect? So, kinsay nabuhi nila sir? Well, it wouldn't be shocking to say na ako tong nabuhi, di ba? Sir? Ako tong nabuhi! Sir, kalmahin lang sa... Ako! Ako tong nabuhi. Abi ninyo special mo, kay naka-appeal lang mo ani na session. Hoy, Ginoo ko, una-unai, mga wamoy bulos! Una-unai lang na ha. May pa lang bitaw, wa mo nag-appeal na session, may pa mga matay lang mong tanan. Intawon lang, Smio. Ha?